Ang Santos nga Ebanghelyo para ng adlaw. Hulyo 23, tuig 2026. Huwebes, ani ka napulo kag unom nga semana, han katuigan. Kinuha, didhan Ebanghelyo. Sumala kan San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 10, tubtub nganto, han 17. Dinaop kan Hesus ang mga tinunan nga nagpakianaha iya. Kay ano nga nagamit ka man hin mga pananglitan kung nagyayakan ka haira. Binaton hiya, iginhatag ha iyo ang paghibaro han mga tinago han ginhadian han langit. Kundi waray ini ihatag ha ira. Kay an mayada na tatagan pa. Basi mayada niya labaw pa han iya kinahanglan. Kundi ang tao nga waray kukuhaon bisan pangani ang guti ay nga ada ha iya. Amo ini ang katadungan han akon paggamit hin mga pananglitan kung nagyayakan ako ha ira. Kay natanaw hira kundi diri makakakita nga namamati hira kundi diri nakakabati o nakakasabot. Sanglit igin pahinungod ha ira ang panagna ni Isaías nga nasireng, bisan unanhon niyo hin pamati, diri kamo makakasabot. Bisan unanhon niyo pagtinanaw, diri kamo makakakita. Kay matig-a ang ulo hini nga mga tao. Ngan iragin sagpo an ira mga talinga, ngan ginpiyong an ira mga mata. Kay diri hira buot makakita, ngan diri hira buot makabati. Kay bangin kun makasabot hira, makabalik hira haakon. Nasiring ang Diyos, ngan tatambalon ko hira. Kundi kamo hinkapalaran niyo, kay nakakakita ang iyo mga mata, nga nakakabati ang iyo mga durunggan. Tigam ni ini, damo nga mga manaragna, nga damo nga mga tao, han Diyos, inkaruyag, hin pagkita han iyo kinikita, kundi waray hira makakita. Ngan karuyag pagbati han iyo hinbabatian, kundi waray hira makabati. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga malandong han Santos nga Ebanghelyo. Yana nga adlaw. Antis bumalik an aton Ginoo ngadtuan iya amay halangit. Damo an iya ginbilin nga mga tugon an iya mga tinunan. An mahinungdanon hini amo niya tugon nga magpapadarahiya in parabulig an espiritu ang kamatuuran nga mag-aabri han ira mga hunahuna o kasing-kasing ngadtuhan kamatuuran. Hiya maupod ha ira. Tubtub hang katapos han kalibutan. Kay aniya paginsayod ha ira, aniya pagpatapod nga diri ko kamo babayaan nga mga ilo. Uupdan ko kamo, pinaagihan Espiritu Santo. Didahan Pentekostes, naging
Mahilungdanon han mga tinunan ug simbahan. Ini nga iya mga tugon. Kay tikang hadto, hinahinay nga nabuksan an iramang huna-una han kamatuuran. Ilabi na an kamatuuran han maupay nga sumat. Han pagdarag-an ni han cross ug han iya pagkabanhaw ang mga minatay. Nga asay inaghatag han tao hinhigayon, hinpakatagamtam ug paghibalik ngadto han ginhadian han langit. Sanglit sumalahan santos nga ebanghelyo nga aton ginbasay na nga adlaw. Diri nga tanan makakatugkad, makakasabutan mga kamatuuran nga iginbilin han Ginoo, kundi adtula nga yagintagan han espiritu han kamatuuran. Kundi lakip hini amon paghatag haira hingahom ug kinaadman nga igpasangyaw ini nga kamatuuran ngadtuhan nga tanan nga labnasan han kalibutan. Basi hiraman liwat makatagamtam ini nga kamatuuran ug magkamayada hinigayon hinpakaangbit han katalwasan.